여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 명령하여 내게 예물을 가져오라 하고 기쁜 마음으로 내는 자가 내게 바치는 모든 것을 너희는 받을지니라. 너희가 그들에게서 받은 예물은 이러하니 금과 은과 녹과 청색, 자색, 홍색 실과 가는대 실과 염소 털과 붉은 물들인 수량의 가죽과 페달의 가죽과 조각목과 등류와 관유에 드는 향료와 분향할 향을 만들 향품과 호미노며 에봇과 홍패에 물들일 보석이니라. 내가 그들 중에 거할 성소를 그들이 나를 위하여 짓되 물은 내가 내게 보이는 모양대로 장막을 짓고 가구들도 그 모양을 따라 지을지니라. 내가 너희 중에 거하리라 라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman yang berjudul Aku akan berdiam di tengah-tengah kamu. 여러분은 어떤 때에 가장 평안함을 얻습니까? Saudara sekalian, kapankah Anda merasa sangat nyaman dan damai? 또 어떤 사람은 산에 가서 쉬는 걸 좋아하기도 하고 또 바닷가에 가는 걸 좋아하기도 합니다. Ada orang yang begitu nyaman dan tenang saat mendaki gunung. Ada juga yang tenang dan damai saat pergi ke pantai. 저는 개인적으로 바다를 좋아합니다. Secara pribadi, kalau saya suka ke laut. 여러분, 어떤 사람들은 술을 마시기도 하고요. 또 자기가 좋아하는 운동으로 또 스트레스를 풀기도 합니다. Ada orang yang mencari cara untuk merilis stres melalui mabuk-mabukan atau berolahraga. 그런데 여러분, 세상에서 줄 수 없는 참된 평안을 주시는 분이 있습니다. Namun dari semua ini kita tahu ada satu pribadi yang memberi kedamaian sejati. 그분이 우리의 하나님, 우리의 주님이십니다. Ia adalah Allah kita. Ia adalah Tuhan kita. 여러분, 물고기가 물을 떠나서 어떻게 행복할 수 있겠습니까? Bagaimanakah bisa seekor ikan bahagia saat dikeluarkan dari air? 나무가 땅을 떠나서 어떻게 살 수 있겠습니까? Bagaimanakah pohon dapat bahagia saat keluar dari tanah? 어떻게 우리가 하나님을 떠나서 살 수 있겠습니까? Bagaimanakah manusia dapat hidup di luar Tuhan? 하나님을 떠난 인간은 하나님 안에 거할 때 가장 안전하고 평안한 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa saat kita manusia berada bersama Tuhan, itulah saat di mana kita sangat merasakan kedamaian. 요즘에 TV에 보니까 근황을 이게 어려운 표현이죠. 과거에 유명했던 연예인들이 지금 어떻게 살고 있는지를 알아보고 만나는 그런 프로그램이 있더라고요. Jadi di Korea belakangan ini ada program TV yang menceritakan kehidupan artis-artis yang pernah terkenal zaman dahulu. 과거에는 엄청난 스타였어요. Dulu dia contohnya ada seorang selebriti yang sangat terkenal 근데 dulu. 그 사람이 갑자기 사라졌어요. Namun tiba-tiba dia hilang dari TV. 5년이 지나고 10년이 지나서 그 사람을 찾아갔어요. Dan setelah 5 tahun, 10 tahun telah hiatus, akhirnya dia dicarilah. 어떤 사람은 농사를 짓고 있는 사람도 있어요. Ada seorang artis yang dulu dia selebriti sekarang jadi petani. 어떤 사람은 식당을 하는 사람도 있어요. Ada juga yang sedang membuka restoran. 이 사람들이 갑자기 이 우울증 공황장애가 와가지고 사람들 앞에서는 무대에 서지를 못하는 거예요. Tetapi ternyata mereka mengalami depresi dan kepanikan sehingga berdiri di depan banyak orang itu menakutkan. 가수가 무대에 서서 노래를 불러야 되는데 사람들 쳐다보니까 숨이 안 쉬어져요. Contohnya seorang penyanyi yang harus menyanyi di atas panggung, namun saat melihat penonton langsung sesak nafas. 그래서 그 사람이 도망갔대요. Makanya karena semua ini dia mencoba melarikan diri dari permukaan 살기 위해서. untuk bertahan hidup. 그래서 저기 사람들 없는 곳에 가서 농사 짓고 살아요. Jadi makanya dia pergi mengisolasi diri di mana tak ada orang untuk bertani. 그 유명한 연예인이
이제 식당에서 조그만 식당에서 일하고 있어요. Atau mungkin seorang artis yang terkenal itu bekerja di rumah makan yang kecil. 지금도 많은 사람들이 방황하고 고통 속에 살아갑니다. Sampai hari ini sebenarnya banyak orang yang hidup menderita. 육신의 성공을 얻었지만 참된 평안함이 없어요. Walaupun mereka semua telah menerima kesuksesan sejati, namun tidak ada damai dalam mereka. 세상에서는 답을 줄 수가 없습니다. Dunia ini tidak bisa memberikan jawaban. 성경은 말씀하고 있습니다. Namun firman Tuhan berkata, 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 하나님 만나는 유일한 방법이 있어요. Jadi ada satu-satunya jalan untuk bertemu Tuhan, 하나님은 우리에게 복음을 주셨습니다. yaitu Injil Tuhan. 성경은 우리에게 복음의 말씀, 생명의 말씀을 주시는 것입니다. Jadi Alkitab itu menceritakan tentang hidup. 예수 그리스도만이 하나님 만나는 길입니다. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan bertemu dengan Tuhan. 아멘. 예수 그리스도만이 우리의 모든 죄를 깨끗게 하십니다. Hanya Yesus Kristus saja yang membersihkan kita dari dosa. 예수 그리스도만이 사단의 권세를 깨뜨리십니다. Hanya Yesus Kristus saja yang dapat menghancurkan kuasa iblis. 애굽에서 노예되어서 살아가던 이스라엘 백성을 하나님은 구원하셨어요. Bangsa Israel yang dahulu diperbudak di Mesir telah diselamatkan Tuhan. 유월절 어린 양의 피를 바르고 해방받았습니다. Saat umat Israel telah mengoleskan darah anak domba itu, mereka diselamatkan. 우리가 지금 출애굽기를 보고 있어요. Kita sementara mempelajari kitab Keluaran. 근데 여러분, 출애굽기라는 그 내용 자체가 나왔다는 거잖아요. Kan Keluaran itu artinya keluar. 근데 하나님은 이스라엘 백성을 애굽에서 건져내는 거, 그게 목적이 아니에요. Tapi sebenarnya tujuan buku ini bukan sekedar Allah mengeluarkan mereka dari Mesir. 왜 이스라엘 백성을 건져내셨습니까? Tetapi alasan mengapa Tuhan melepaskan mereka dari Mesir. 더 중요한 게 있단 말이에요. Ada yang lebih penting dari itu. 그래서 출애굽기 19장에서 24장까지는 하나님이 이스라엘 백성들에게 시내산 언약을 체결하십니다. Jadi dari pasal 19 sampai 24 itu bercerita tentang perjanjian akan umat pilihan. 나는 너희의 하나님이다. Bahwa akulah Tuhan Allahmu 너희는 나의 백성이다. dan kamu adalah umat-umatku. 오늘 출애굽기 25장에서 마지막 장 40장까지의 중요한 내용이 있어요. Dan di Keluaran 25 hari ini sampai pasal 40 itu bercerita yang lebih penting. 그게 뭡니까? Apakah itu? 성막을 지으라는 거예요. Bercerita tentang kemah suci. 그래서 출애굽기에서는 사실 가장 중요한 의미는 성막을 짓는 겁니다. Jadi, yang paling penting dalam kitab Keluaran adalah kemah suci. 하나님은 왜 이 광야길 가는 어려움 속에 있는 이스라엘 백성들에게 성막을 지으라고 말씀하십니까? Jadi mengapa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk membangun kemah suci? 오늘 하나님이 말씀하십니다. Hari ini Tuhan berfirman 내가 너희 중에 거하겠다. bahwa aku akan tinggal di antaramu. 범죄한 인간은 하나님 만날 수가 없어요. Manusia yang telah jatuh tidak dapat bertemu Tuhan. 하나님이 이스라엘 백성들 가운데 거할 수 있도록 이 성막을 짓게 하시는 거예요. Namun Tuhan terus-menerus membuat bangsa Israel untuk dapat tinggal di kemah suci. 이 성막이 의미하는 것이 무엇입니까? Kemah suci ini bercerita tentang apa? 앞으로 차차 우리가 알아가게 될 것입니다. Inilah yang akan kita pelajari minggu-minggu ke depan. 곧 예수 그리스도죠. Kemah suci ini menyimbolkan Yesus Kristus. 성막에 많은 기구들이 있습니다. Di dalam kemah suci bercerita tentang banyaknya perabot 그곳에서 행할 제사들이 있습니다. dan juga banyak juga korban-korban. 그것을 통해서 하나님은 복음의 비밀들을 깨닫게 하시는 거예요. Nah, semua hal itu sebenarnya menyadarkan kita tentang Injil Allah. 택함 받은 이스라엘 백성들에게 하나님은 세 가지 절기를 지키라고 말씀하셨어요. Kepada bangsa Israel yang telah diselamatkan Tuhan, Tuhan memberikan 3 hari raya besar. 무교절, 곧 누룩이 들어가지 않는 빵을 7일 동안 먹는 거예요. Hari raya roti tidak beragi yang dilakukan selama 7 hari. 그래서 유월절의 축복을 깨닫게 하시는 거예요. Itu untuk mengingat Paskah.
그리고 맥추절, 광야에서 보리를 추수한 거예요. Lalu yang kedua adalah hari pengumpulan hasil. 오늘 사실 이번 주가 맥추 감사주일입니다. Dan sebenarnya minggu ini adalah minggu di mana kita memperingati hari raya pengumpulan hasil. 우리는 한 주를 미뤄서 다음 주에 드릴 거예요. Namun kita akan menunda satu minggu dan itu akan kita rayakan minggu depan. 사람이 살 수 없는 그 광야에서 하나님은 보리를 추수하게 하시는 거예요. Tuhan memberikan hasil tanah bagi mereka yang hidup di padang gurun. 그리고 수장절을 지키게 하셨어요. Lalu setelah itu hari yang ketiga adalah hari raya pondok daun. 하나님이 보호하시고 인도하시는 축복이에요. Ini adalah hari raya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. 어린 양을 잡고 피 흘리는 제사를 통해서 하나님을 바라보는 것입니다. Jadi Tuhan membuat mereka dapat memandang Tuhan Allah. 지난주에 우리가 함께 받았던 말씀이죠. Dan minggu lalu kita telah mendengarkan 이스라엘 firman. 백성들에게 율법서를 선포하고 피를 온 이스라엘 백성들에게 뿌립니다. Saat Musa membacakan kembali hukum Taurat dan setelah itu dia mencurahkan darah di atas umat-umatnya. 그리고 선포하십니다. Dan Tuhan berfirman. 너희와 여호와께서 너희와 세우신 언약의 피니라. Dan Tuhan berfirman dan berkata bahwa inilah darah perjanjian di antara Allah dan kita. 이스라엘 12지파의 돌을 세웁니다. Dan mereka membangun suatu batu-batu peringatan. 하나님의 말씀을 언약의 돌판에 새깁니다. Dan firman Tuhan diukir di batu peringatan itu. 이것의 의미는 뭐예요? Yang mengartikan apa? 변하지 않는 영원한 언약이라는 거예요. Ini adalah perjanjian kekal yang tidak berubah. 오늘 그 이스라엘 백성들에게 하나님은 성막을 지으라고 말씀하고 계십니다. Hari ini Tuhan mengajarkan bangsa Israel untuk membuat kemah suci. 또 2절에 보니까 Dan di ayat 2, 이스라엘 자손에게 내가 예물을 가져오라. firman Tuhan datang dan berkata, buatlah mereka mempersembahkan korban. 그리고 기쁜 마음으로 내게 가져오라 말씀하십니다. Datanglah dengan hati, dengan terdorong hatinya. 여러분 이거를 보면 사람들 목사님 또 헌금하라고 얘기하시네. Mungkin waktu mendengar ini Anda merasa, Pak Pendeta bicara suruh kasih persembahan 그 말이 lagi. 아니에요. Bukan itu maksudnya. 이 예물이 의미하고 이 예물이 쓰여지는 목적이 무엇입니까? Namun kita lihat tujuan persembahan itu apa. 여기에 나오는 기구들이 있습니다. 청색, 자색, 실, Jadi di sini ada beberapa perabot-perabot seperti emas, 경유와 perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda. 그리고 7절에 보면 호마노의 에봇과 흉배에 물릴 보석. Juga ada minyak untuk lampu, rempah-rempah, permata krisopras, dan lain-lain. 성막과 하나님께 제사 드릴 때 필요한 모든 것들을 예물로 기쁜 마음으로 드리는 거예요. Jadi kita lihat bahwa semua ini Tuhan suruh mereka persembahkan dengan terdorong hatinya. 우리는 특별히 우리 교회는 헌금을 이렇게 주머니로 돌리지 않고 저 뒤에다가 헌금함에다 넣습니다. Gereja kita secara khusus waktu ibadah itu tidak menjalankan pundi persembahan. 여러분이 헌금을 하는지 안 하는지 몰라요. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa yang memberi persembahan 얼마나 dan 하는지 tidak. 몰라요. Dan siapa yang banyaknya berapa tidak tahu. 여러분이 정말 중심으로 하나님께 헌금하시기 바랍니다. Namun saya berdoa mari kita memberi persembahan dengan kesungguhan hati. 감사하는 예물을 하나님께 드리는 거예요. Jadi kita memberikan korban ucapan syukur. 교회를 든든히 세울 이 건축 헌금을 드리는 겁니다. Kita juga memberi korban persembahan untuk pembangunan gereja. 전도와 선교를 위한 이 예물을 하나님께 드리는 거예요. Dan juga kita memberi persembahan untuk misi. 여러분 헌금을 위해서 여러분 기도하시는 분이 있습니까? Apakah ada dari antara kita yang berdoa untuk mempersembahkan persembahan? 지갑 열어보고 있으면 하고 없으면 안 하고 그게 예물이 아니에요. Persembahan itu bukan sekedar memakai apakah saya punya uang di dompet atau tidak. 여러분 예물을 두고 마음으로 준비하고 기도하세요. Kita harus selalu berdoa di dalam hati kita untuk persembahan yang kita berikan. 아브라함이 하나님 앞에 나아갔습니다.
Abraham datang ke hadapan Tuhan. 창세기 13장 18절에 아브라함이 하나님 앞에 단을 쌓고 나와요. Abraham di pasal 13 Kejadian, dia membangun mesbah di hadapan Tuhan. 창세기 35장에 이 야곱이 베델에서 하나님 앞에 단을 쌓습니다. Dan juga Yakub membangun mesbah di Betel. 여러분, 하나님 앞에 단을 쌓는 이것은 뭘 의미하는 겁니까? Sebenarnya apakah yang diartikan dari mesbah? 하나님께 예배드리는 거예요. Mesbah itu mengartikan ibadah, 곧 하나님 만나는 시간이에요. tempat bertemu Tuhan. 여러분, 이 시간이 하나님 만나는 시간입니다. Dan percayalah bahwa saat ini adalah saat kita beribadah di hadapan Tuhan. 하나님의 임재하심이 오늘 이 예배 가운데 있는 줄 믿습니다. Dan saya percaya bahwa hadirat Allah hadir di tempat ini. 그러면 여러분 예배가 그냥 단순하게 느껴지지 않아요. Dan ibadah pasti tidak akan merasa begitu sederhana. 제가 우리 아이들한테 계속 얘기하는데 잘 못 알아들어요. Saya selalu menceritakan ke anak-anak saya, namun mereka tidak begitu mengerti 여러분 selalu. 학교 갈 때 여러분 슬리퍼 신고 대충 가는 사람들이 있습니까? Apakah ada orang yang kalau ke sekolah pakai sendal dan 학교에서 탁 잡겠죠. pasti langsung ditangkap? 인도네시아를 보니까 뭐가 규제가 많아요. 신발도 까만 거 신어야 되고 양말도 학교에서 파는 양말 신어야 되고 뭐 법이 많아요. Nah, sedangkan regulasi sekolah Indonesia lebih banyak, harus pakai sepatu warna hitam, pakai kaos kaki sekolah. 여러분 그리고 뮤지컬이나 좋은 이 공연을 보러 갈 때는 깨끗한 옷을 입지 않으면 아무리 티켓을 내가 샀어도 못 들어가요. Dan begitu juga saat mau pergi menonton pertunjukan klasik, musik klasik, pasti kita walaupun sudah beli tiket harus memakai pakaian yang sepadan. 여러분 예배는요 하나님께 가장 좋은 것을 드리는 것입니다. Dan ibadah adalah saat kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. 여러분 다음 주부터는 예배 드리러 올 때 제일 좋은 옷 입고 오세요. Jadi mulai minggu depan saat ke gereja pakailah baju yang paling cantik. 여러분 혹시 그 미국의 서부 시대 과거 올해 200년 전에 이 영화를 혹시 보신 적 있습니까? Pernahkah Anda menonton film-film yang di zaman 네. dulu? 미국은 영국과 여러 나라에서 아메리칸 드림으로 해서 이 미국에서 땅을 개척하고 힘들게 살았어요. Jadi awal mula Amerika itu dibangun dengan moto American Dream, di mana orang-orang hidup dengan susah payah membeli tanah, membuat 그들이 peradaban. 청교도들입니다. Mereka adalah para Puritan. 그런데 평일에는 땀 흘려서 땅을 개척하고 땀 흘려서 이 노동을 합니다. Mereka harus bekerja keras siang hari, bekerja keras 근데 sambil. 주일이 되면 마차를 몰고 교회로 가요. Namun pada hari Minggu sudah pasti mereka membawa kereta pergi ke gereja. 1시간, 2시간 마차를 타고 갑니다. Mereka membawa kereta kuda pergi ke gereja yang berjarak 2-3 jam. 그 영화에 보면요. 그 사람들이 다 양복을 입거나 여자들은 드레스를 입거나 가장 좋은 것도 입고 가요. Dan kalau melihat di film itu, pada saat pergi ke gereja itu mereka pakai baju yang cantik-cantik. 왜요? Kenapa? 하나님께 예배드리는 거예요. Nah, itu adalah tempat untuk beribadah. 하나님은 그 땅 미국을 축복하셨어요. Dan Tuhan memberkati Amerika karena itu. 왜요? 예배 축복을 아는. Kenapa? Karena negara itu tahu berkat ibadah itu apa. 지금 뭐 많은 타락과 여러 가지 문화들이 미국에 있습니다. Memang sekarang Amerika itu sudah sangat rusak dengan budaya-budaya yang menjatuhkan. 하지만 전 세계에 가장 많은 선교사를 파송한 나라가 아직도 미국이에요. Namun ternyata di tengah kerusakan itu, Amerika masih menjadi nomor 1 yang mengirim banyak misionaris ke seluruh dunia. 하나님께서는 광야길에서 이스라엘 백성들에게 성막을 지으라고 말씀하셨어요. Tuhan menyuruh bangsa Israel membangun kemah suci di padang gurun. 여러분, 하나님 만나는 축복, 그 예배의 축복이 인생이 성공하는 길입니다.
Jadi hidup di dalam beribadah itu adalah kehidupan yang sukses dan berhasil. 원래 이 이스라엘 백성들이 하나님 모르고 살 때는 어떻게 살았습니까? Pada saat orang Israel tidak mengenal Tuhan, bagaimana mereka hidup? 애굽 땅에서 자신들이 보고 그것을 겪었던 그대로 사는 거예요. Mereka hidup dengan mengikuti hal-hal yang ada di dunia. 왜 하나님이 이 애굽 땅에서 10가지 재앙을 내렸습니까? Mengapa Tuhan memberikan 10 tulah-tulah di Mesir? 그들이 섬기고 의지하던 것들을 다 무너뜨려 버린 거예요. Karena Tuhan mau menghancurkan semua hal yang mereka banggakan dan mereka sandarkan. 나일강이 신이에요. Karena sungai Nil adalah Tuhan mereka. 그 강을 피로 만들어 버렸어요. Tuhan buat itu menjadi darah. 개구리가 신이에요. Dan juga katak menjadi dewa mereka. 심지어는 이도 섬겼어요. Dan bahkan mereka menyembah lalat 보이지도 않는 거 그거. yang sangat kecil dan tak terlihat. 그거를 하나님은 다 멸해버리는 거예요. Semua itu dihancurkan Tuhan. 하나님 모르고 살아가는 인생은 사단에게 노예되어서 고통 속에서 살아가는 거예요. Itulah hidup manusia yang tidak mengenal Tuhan, pasti berada di bawah perbudakan. 에베소서 2장 1절에서 3절에 말씀하고 있습니다. Seperti di dalam kitab Efesus pasal 2. 하나님 범죄하고 하나님 떠난 인생이 어떻게 삽니까? Bagaimanakah manusia hidup dengan berdosa di 세상의 hadapan 아름다움을 따라가요. orang-orang hanya mengikuti keindahan 공중의 dunia, 권세 잡은 자를 따라갑니다. mengikuti penguasa di angkasa. 사탄의 사주 아래 거짓 신을, 거짓 우상을 찬양하며 사는 거예요. Dan juga memuji para dewa-dewa, penyembah. 이제 이스라엘 백성들이 전 우주의 창조자가 되시는 여호와 하나님을 바라보고 사는 거예요. Namun umat-umat Tuhan memandang Allah yang menciptakan alam semesta. 여러분, 예배는 누가 드립니까? Jadi sebenarnya ibadah itu dilakukan oleh siapa? 아무나 드리는 게 아니에요. Tidak dilakukan oleh sembarang orang. 택함 받은 하나님의 백성들이 드리는 것이 예배입니다. Ibadah itu dilakukan hanya oleh orang yang terpilih. 하나님이 언제 영광을 받으십니까? Kapan Tuhan dimuliakan? 세상 어떤 것으로도 하나님께 영광이 안 됩니다. Tidak ada satupun hal dunia ini yang memuliakan Tuhan. 여러분, 오늘 나의 예배가 하나님의 기쁨이 되고 영광이 되는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa ibadah kita hari ini menjadi ibadah yang menyenangkan dan diterima oleh Tuhan. 그래서 이스라엘 온 백성들이 성막을 중심으로 살아가는. Dan untuk itulah bangsa Israel harus hidup berpusat pada kemah suci. 나중에 성막이 완성이 됩니다. Dan setelah kemah suci itu terbentuk, 민수기 3장 23절에서 39절까지 그 내용이 있어요. tertulis dalam Bilangan 3, 23 sampai 39. 이스라엘 12지파가 성막을 중심으로 해서 진을 쳐요. Jadi bangsa Israel waktu itu harus berkemah di belakang kemah suci. 동서남북. Mengelilingi dari timur, utara, barat, selatan. 자기 집을 텐트를 다 치는 거예요. Jadi kemah suci mereka, kemah mereka dibuat. 그리고 아침에 일어나서 문을 엽니다. Kemah mereka dibuat mengelilingi kemah suci. Pada pagi hari mereka buka pintu kemah mereka. 그때 가장 먼저 보이는 게 뭘까요? Tahu nggak yang terlihat pertama dari pintu kemah mereka apa? 성막을 통해서 하나님의 영광을 보는 거예요. Kemah suci. Mereka melihat kemuliaan Allah di atas 이스라엘 kemah suci. 백성들의 모든 이 문의 입구의 방향은 성막 방향으로 하는 거예요. Dan setiap pintu kemah rumah mereka itu harus menghadap kemah suci. 하나님의 은혜 받은 백성들이 어떻게 삽니까? Bagaimanakah umat Israel yang diberi kasih karunia itu hidup? 여러분 사도행전 2장에 오순절 성례 역사가 일어났습니다. Seperti kita tahu bahwa di dalam kitab Kisah Rasul 2 terjadi kuasa Roh Kudus. 초대교회 성도들이 사는 삶의 방향은 달라요. Hari Raya Pentakosta yang mengubah hidup jemaat gereja mula-mula. 사도행전 2장 46절에 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼다. Kisah Rasul 2 46 berkata,
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. 집에서 떡을 떼고 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹었다. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. 성찬을 의미하는 것이죠. Ini mengartikan perjamuan. 하나님을 찬미하고 온 백성에게 칭송을 받았다. Mereka memuji Allah dan mereka disukai semua orang. 하나님의 백성들이 살아가는 삶이에요. Ini sebenarnya menggambarkan hidup umat-umat 여러분 Allah. 하나님을 바라보시기 바랍니다. Mari kita semua pandanglah 어느 Tuhan. 곳에서든지 예배 성공자가 되시길 축복합니다. Kemanapun kita pergi dan berada, mari menjadi orang yang berhasil di dalam 여러분 ibadah. 예배 성공이 인생 성공입니다. Bahwa sukses dalam ibadah adalah sukses di dalam hidup. 여러분 고백합시다. Mari memberkati satu sama 예배 lain. 성공이 인생 성공입니다. Berhasil dalam hidup adalah berhasil 아멘. ibadah, 이거 berhasil dalam hidup. 여러분 알고 깨닫는 사람은 여러분 인생이 성공의 길을 가게 되는 거예요. Orang yang tahu arti ini pasti akan berhasil di dalam hidup. 여러분 어떤 상황 속에서도 흔들리지 마시기 바랍니다. Mari kita janganlah goyah dalam situasi dan kondisi apapun. 여러분 날마다 여호와 하나님을 바라보고 인정하고 섬기는 삶을 사시기 바랍니다. Jadilah orang-orang yang selalu memandang Tuhan dan selalu mengakui Tuhan. 여러분 하나님을 온전히 바라보는 예배하는 자로 Sebagai orang-orang yang selalu beribadah. 시편 96편 4절에서 9절까지 말씀입니다. Seperti dalam Mazmur 96 ayat 4-9. 만국에 있는 모든 신들은 우상이다. Bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah berhala. 여호와 하나님께서는 하늘을 지으신 분이다. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 하나님 그 존귀와 위엄과 그 앞에 있는 능력이 아름다움이 그 성소에 있도다. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan kehormatan di tempat kudusnya. 하나님께 합당한 예물을 드려라. Berilah kepada Tuhan persembahan. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지니라. Sujud menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 온 땅이여 그 앞에 떨지어다. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. 모든 것이 하나님 앞에 무릎 꿇게 돼 있어요. Kita semua bersujud di bawah kaki Tuhan. 만왕의 왕 만유의 주가 되시는 예수 그리스도를 찬양하고 바라보는 것입니다. Dan kita harus menjadi orang yang selalu memuji Tuhan, Raja segala raja. 우리 인생이 어떻게 하면 승리의 길로 가겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa hidup menang di tengah dunia ini? 여러분 신앙생활이 어떻게 하면 응답받는 이 신앙생활을 하겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa benar-benar diberkati Tuhan dalam kerohanian kita? 여호수아 1장 7절에서 8절에 말씀하고 있습니다. Dalam Yosua 1 ayat 7-8, 오직 강하고 극히 담대하라. hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan 내게 sungguh-sungguh. 명령한 그 율법을 지키고 자로나 우로나 치우치지 말라. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. 어디로 가든지 형통하게 될 것이다. Janganlah kamu menyimpang ke kanan atau ke kiri. 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말고 주야로 그것을 묵상하라. Jangan lupa memperkatakan Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam. 하나님은 여호수아에게 담대하라라고 말씀하십니다. Tuhan menyuruh Yosua untuk kuatkan dan teguhkan 어떻게 hatinya. 우리 인생에 담대하게 나아갈 수 있겠습니까? Bagaimanakah caranya kita bisa kuat di tengah dunia 좀 ini? 따라합시다. 하나님 중심, Ikuti saya, berpusat pada Tuhan, 말씀 중심, berpusat pada firman, 예배 중심. berpusat pada ibadah. 여러분 우리가 하나님 중심, 말씀 중심, 예배 중심으로 살다면 우리는 승리의 길을 걸어가게 되는 것입니다. Percayalah saat kita hidup berpusat kepada Allah, berpusat kepada Tuhan, pasti hidup kita juga akan selalu diberkati Tuhan. 곧 성막, 곧 예배 중심의 삶을 살 때 여러분은 하나님 주시는 힘을 얻게 되는 거예요. Saat hidup kita berpusat pada kemah suci, bait suci, pasti Tuhan akan selalu menuntun kita. 그리고 여러분 하나님이 받으시는 예배와 예물을 여러분 드리시기 바랍니다. Untuk itu mari persembahkanlah ibadah dan korban persembahan yang benar-benar diterima Tuhan. 여러분 기쁨으로 하나님께 나아가시기 바랍니다. Datanglah dengan ucapan syukur 감사함으로 드리시기 바랍니다. dan dengan sukacita kepada Tuhan. 여러분 물질을 얘기하는 게 아니에요.
Saya tidak bercerita tentang materi. 여러분이 정말 여러분 삶을 내 모든 것을 하나님께 드릴 수 있는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Namun berikanlah hidupmu seutuhnya menjadi persembahan di hadapan 여러분 Tuhan. 인생의 주인이 누구십니까? Siapakah pemilik hidup kita? 여러분 가정의 주인이 누구십니까? Siapakah pemilik keluarga kita? 여러분 산업의 주인이 누구십니까? Siapakah pemilik usaha kita? 여러분 인정해야 돼요. Kita harus mengakui itu semua. 누구를요? 하나님을 인정하는 삶을 살아야 돼요. Kita harus mengakui Tuhan dan hidup di dalamnya. 여러분 이 예배의 시간은 하나님께 무릎 꿇는 시간입니다. Ibadah adalah saat kita bersujud di bawah kaki Tuhan. 그때 여러분이 무릎 꿇을 때 하나님은 역사하십니다. Saat kita berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan pasti bekerja. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami, terima kasih. 우리를 거룩한 주님의 백성으로 삼아주시고 예배 성공자의 축복을 허락하신 주님 감사합니다. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami dan telah membebaskan kami. 내가 어느 곳에 있든지 주님을 바라보길 원합니다. Kami mau Tuhan, kemanapun kami pergi dan berada, kami hanya memandang Tuhan. 예배 성공자의 축복을 누리게 하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan, izinkanlah kami untuk selalu menikmati berkat sebagai orang yang berhasil dalam ibadah. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 사랑하심과 dengan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya dari Roh Kudus 거룩한 백성으로 turun kepada setiap umat Tuhan 예배 성공자의 축복을 누릴 dan kepada setiap umat Allah yang selalu akan berhasil dalam 주님의 ibadah 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. akan datang mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.